ya drum mu say afiaso nkran so mo anu so ye ne ma ready a o so mo so enye bi de edi ma nkola nkitwa no se de bibi ko chiwo a betumi ja hwe amnet ma yi ja kan TV for ba ya na wada wo mi so ye kakra yesu nya de bebo a wo adum chedua second chance papa ne ye spiritual man and according to nkoma ya tete wa pa no ho no to say wa ben sunsum nyoma wo no ho kofo kwa refer say wo ye titefo edifo ni bi na wa san den aba ampa so me say the first year minute na kono wo say o ka asem bi ma me hu hye because na ye mesuma asem bi wo ye odifo ya ti so odifo ye nyina ni ehu so odifo afise se na kan ebusuafo na bibi ekoso na adwuma ne ye no mo abrochie for mama fisiapa Ghana farm sha kan TV Akan TV, the internet bro. Subscribe for more. Yema ashofo nyina akwa babiom edeba Akan TV. Aha ene edi sunsum sem. Dwumede ne di sunsum hwehwemu na enne eye da sonkon enne ene ya hye afi 2022 ase na eye nigye da eye aseda ema wiase esanse nye nipa nyina na afi 2021 no etumi ne omutwaaye enti sa wo da ho ka atasefo ho a na wada nyankopon ase eja mikosi bente me na busua de ya mfa nigye anhye afi ase na meru ahuye papa enka wo se ne ye nigye da maye no ye de anye nigye da obebisa sa adentra ye na nimpon ye na enam ne so emebe wiase eja na omo ye miensa dio otoso miensa no edi kan firi mu ene koka mienu dio otoso mienu no soso no efiri mu enu ya na ayawe hosema mama ne mabusua o mu se onyiri ye de nanso se na me na we no se pema asem ekota ne nchen pristia na otete me faha metuna ka se ma hyase ono na de me hyase eya mitaka se me na no mu ye mienu ba ko ekremoni ena ba ko ye kristoni kremoni no ena enu echi yae yankopon ato ne nsa afre no nteja enne ena eja onze kremofo de omonda ho nche tenne ena me ofa no makwakohwe ame apa baabi ede nato nto mo se 40 days time adeduanan ena ba akohia akwakoye adoa enti ye bese otwampo yankopon se onfa na ne kra nsie yi me na hawa ye de fe me na hawa na we very religious ya hwera de papa wanyambe chi ebusua mu enso se na ya kan owu kra de a nkwantume nje na de yankopon pe no na oye nti ono ankasa ato ne safre no ayawe hosema man enso dwumede ne be koso ye hye ye hoden ye ma ebusua nyina ya akonyambe chi ebusua nyina ya mobia ya akọ efimi ofa TB amu aso eba Korea ma aso eba me ofa Beza aso eba me ofa Steven so mi ame ma ameni mpon aba no nkone yebuso na amenu anom sisi akwa na aba FM Costeria Makash Ben de se buso ni nyina yantia sempa afi ni nim se nke na ebe transi ache bebere nanka eja bronye yi a ye die wi nka ni wi akwa kosra no enso oduma nkon wo ato ne safa no eja enenso ena yeda ye hye ye se ye akodi edwumadie no ye donation no nankopon ya de tumi akodi nti bedi ho nkomo me na akobra sante tenase ene Akan TV crew ni na ne de efe papa na ye bedi ho nkomo enu nti sene abahosema ba no ye de wesu bejeche ye we sene be ya be move forward nti wo hwe ya sunsum hwemu ena me na akobra sante atenase na ene what say nyankopon adaroma Mr. Bentre ye me de anya mame sena me sha ase no me na bia adam no koye krom esi kronu mu an nso ye de ejemu kremoni na owo mu no ana no ya tese yankopon ato ne safan ayawe hosema maye ni we de duema minue na mre bi kra no ye kan me no ko ho e ko fie se labrewa esi hoho ye ma ye konwa na nsuo tonso star na brewa ni edi nkomo omu transunum ni edi nkomo pa sa adoma nkoma wo borebore bo ade no wodi wo ene twa ato wo ye de yan aba ma wo be fa wo na mo ne papa mu abro wanyini
wadi nkyene pa ya me fa ne kra nsie yi mo man da pepa na baby obi ye nyina be kone de ya na nta nwenwi ne ya na ya se wa firi mu ne ehunu bi o enti munue maminue mi ma munyina ahye den abusua ni nyina wo kuro no adaye ko so kwa mankese abura sebu kwa mankese efie eye wo maame ata wo no so wo ho maame pa enso maame de o na ye na nan so ode e ba e so wo ba we su e mi na nan kase mu a ene ne tena aye me hu maame kese no abua kekese no wo ho na mom kokoro no ona ekremo ni se ya me kase masefo ba ko ekremo ba ko se Kristo ekremo ni mom na wa ko eja ye yo mom Elizabeth ufa eyo eye de wo me se no kwa na se nye ya wo so na betwon e de wakwa ha e betima yiye ko so wi ase no wafa gidie ni nyina no mo gidie ni mo wafa Nyankopon ni nyina afa se ye ka gidie pa de amona mo gidie wo mfie kremoni ba ko na ye asore so ba ko mo ya de nyame hira mo na nyame fa nsie ye enkrebofo na kan ye se Onyankopon na de ma ye na mom no ono ana esaje but we de wagene ne kwanso wanyini se kwa Onyamfie be sen Kako be 95 se panyin ni kako 105 ena on edi nachi is omo ye 3 we third omo se ho third one di kako ye ena second one no ko ba first one mo mo ho yes sa ye da nyame ase Enyankopon ase no onwo abusua ni nyina omo nyina hyeden ye mo nyina hyeden Onyankopon emwa wo mo ntu supango bia akoma so na yentimi enkrakra brewa na brewa nso enya ba bi pankoda yensia free donation na ene akwakoye no but answer no woman bi won yi me phone ahwesa woman no ni osini din de Sister Gloria or Australia na waya ade yembo na baso na anmo ono man of friend na o wish me happy new year ena o try me credit from abuchire na de ntia me hwe no se o kan se bi hye nkwan wa adwumadi ni mu na ye bebe no so yemfa no mu ntu ho na yeni kan chia na nsa o se Australia de omudi kan de omu new year nsa na ye de nti Sister Gloria bi obi ano akanti obusani chia na yensi asesu nchia woman ba kon osema me fa ndi ntudwa donation no o support to 600 it is kana 6 million nti ono so yenda na se ena woman ba kon so anansen ya oba ya okoche ya atade no ono so eboa ya 200 series 2 million tina se ye toto so ya abonten no yenya 800 ena wa kobra sante udiska kase eso ena yesu akanti obusuan so no yesu de kakaya de eso a ye de akwakoye adoye ye koye adoye no ewo Ashan Children's Home papa no o nipa se Ashan Children's Home ni nana no yo kanifo ye chechi ya mwada na pia mwada usa first say one send bibi crowd to send send na yibijira ha yibijira ne say akan ba yen fada yen ye janjira yesu dusa yen dini ni yesu ye baya ikuti ensem dokodoko ene nyuma kakrai ene manana e be hwe ma nkola nketwa no se de bibi ko chiwa betumi ja hwe amneti mayi ja kanti bi fo baya na wada wo sa ye kakra yesu nya de beboa wo enye se kra mi bibi hia wo ne se wo fa afon a wo hu mi direct na wa frɛ no nye se no ani o ni afrɛ no ye de bo mu ade aba ye na beso ni ye o be se bayi ka se bia ta se masa but the woman say ye drum hu se afiaso nkran so mo anu so ye ni ma ready a o so mo so enye bi de edi enu nti ye ya kan TV na ene bi kan sa se ye bi kakra ne de aba Ashan Children's Home was last year. Your name spiritual father Baha.
obey ya me fe na msi kai me papa ne nyisha no ko yeso ba bejibi nti we dey ya first picture fa dey chi onya we say wa ha ye ba ye no ene senior papa usi boadmu ha no aye fe bro kwa ye din komo ka kitwe bi comment mi nya ye no e che say asha mo ye number 1 wo kuma se ha ene asanjo ma ne Ghana na mo nti e kan akoma say then so be da kan chi we dey say na kan one senior kwa no represent say the kitwe money na mo fa to so da ba no it's better and Baba ebetu ni kaka so aka kaka ere kan ho se embese we be 9D wonder say ya de ye busuan ye kuto ba 65 subscribers omudi echina do na akodi amana nti we ne ye ntumi anya publication enya support nti mi na baba ko pe no e de support to ye nti this time na person ka kan wo ma ye yi program na ka ya ere atugba so be ya o mu busu to support ni ya baba na ye do na ka mi pe bi ba ye ntunu so ntwan yes e kwanda ho dia ye be move on to attitude na ko mo ba ro kwa sala kwa si na akwanya da yeah that's yeah it's we would have never been for sure that's in short yen kan do no ho asem kaka yo Mr. Bentley me da ase saa opani se woye nana ene wo se nya kwanya se ne nana no nko na de beto no so na wo mo wo be sa ye adwuma foforo atete nkola wo mo wo ni na wo mo ni eja ana so wo jakore se na ntimi hwe na nana ne se wade ato no so se obetuma hwe no aboa yem wo mfa mo na ho wo de wo wiase nyina Ghana man nyina asante man nyina wo je na asini ho so di hwe nipa miensa kra we se ne aye wo mu yi se wo yire maye mienu na wo yire ka ho na wo ka ho na wo fon kura ka ho a hwe se de wo si spende na wotime asesa nkola be meti se wo ka bibi se be ko be 70 plus oh papa na ya de nana no wa ya de nana mua wa ya de wan fa ni sika no sebe yankum nwa ya nwe ni anka so nanani yakodi diano yekọ free nemo wode hwe nkola no onyankopon ka no eye pa duration so control woti nanim pa eji yawa wa tu se de ni nua ana se ne nananom ebi ne yen enti eye kama sabetre papa ne de ye be hye akọrọ ho na akwakoye exclusive interview se na o hye ye bo no as en ne ko na eja occasion ti ni fabre na begu ho nto a hye ye bo se mra esem no ono angasa ne ye betena se one on one na o de ahya ase e de akwawie ye ene nyoma bi a o se hia be boa edwumadie ne na good news ya ba ma Akan TV ne Ashan Children's Home eno no ye break ne nde ye ni hia na ye break na de hia wo m se ada ye se wa donation no na my wife oba partner ye se on pese ye de camera ebe toso on pese ado na ye koye na ye betwa but me so me man reasons bi and some reasons na ye koye papa nso de tu ye nimu no nana na mpempi no nipa obi na ye ade bi koye fa so ye ade no ye de adwene na eye ba yankopon kwan ne the best judge na wo wiase na judge o ye kase yankopon hwese ekoye nkoya be 70 plus ne ba ko na hwe omo en nkoya hwe nya de a eda form ye se ye donation de akwakobo omo nana ye kan wasem be 2 months obi anya de amboa apart from million maya me bo omudi omudi sika 800 be boaye and me ha many anyama e de koye any sika de tato na e ka ko be 3000 cause me de receipt da ho
enka hu yen se de betu dwa ba me de tu dwa ma nipa bi ehu se senia yen ya ye no enye omo so fe no mo so emameboa na nka kan TV ko yen fansie ni so se acha na wotwe obosumi ensen bi ana se bi kura obosumi num bia no ye be sa adoye no e de ye nya chenso bebebe ko ka ya ho de betumi no na nka ya ma omo ye ni kan hwe camera ye de to so si e ko yen crofado ye de camera to so eya na se enye se na obapatina ne meka se on pene sa no yo Mr. Bentre the asma obusami enokre e kire se enya bibia hu se according to asante kura kasemu ana according to the Bible se wo kura wo de wo che obi ade a wo de nifa e che obi ade a nke bonkumi emani hunu enka fa bonkum ne to nchen ne fa nifa ne chade because wo de bonkum ka ho a enye che se asante kasemu no bonkum no eye trofo wo ti ase ebi a ye koye yi a ye kase ye de camera to so yi so hwe ya antete na asem no kan na mejidi na ba bi so ho ana ehwe maso kakra echesi ekoye obi be fa ho kura twa e de akoto se wakwa akoye bibi sei e de camera to so wono ne nkwa na wo camera ana ye nkwa na wo studio no ne bat ne nkwa na wo camera obetuma ne fast na wo de akoto so hwe papa ne kan sem bebre e kire but the okan ne ye because the mam tena so kan ne ye wo se nka ye chade na enka free e botuma akokora na nka me ye mabonkum ye dai ehunu but says asem no so no say na obi so be yaw adawe ni bi ese wutwa na wo de kire ne se no ma e koso ni wo na ono so twinchen ne enua ni bi twinchen na ka wo makoma na amma wo mo so ayedai etimi abam etiti e de camera to so twa ya enum mu no ne kwan no eno no se obi nso be hunu bie na otimi abeboa yen na enye kina sichi bi yetiti bi da bia aha kina sichi na manfo ye no mi ntwa no me ka se mre bi ki be start last year me yes nke be yes ade we ena obi kan sem bi se na wo kan a kire me se media station se na tey de ye bi yes okwa donation ama nkofo ebe support ye nkofo disikane nyoma be support ye nipa ko ne ankwa ya adekro no ama ekofenu guase bae te no na ma metweme de sense wan ha na akodwen se wo so bi kra wo be pa wo anya nti enu nti na ma so me se ko braza de kaka yakopɔ de ma ye na no eso eri ya maje go bo sika ngodi ma ye gonya wa so twen but the man we eri hia me ne se me wonu me na wo ma be send nkwaa bi a nsu afa wo mo a omu ni ba bi da e wa akra ena me se no ye ntie so obi na o di skeni di ya ye de e beji di aye ene ye se e be ye de but ye twen na emoa na nya de emba na santimi ambe sungus nana ade mpese ye enso mo bi emba me kan ye ya no ensiko na santi tam sika e de bre o ha se ono sete first example walo si ala ba partner so onso so skada ho onso de source ene shame kran se ene me last kra na me de be source ene ebusuanu nchi ankota atenka Blanca action mama ene omo aka so e support oye ene yetumi aye ade yenyamoa 800 ba yetumi akaka ensase e de be 3000 akoye adoye ka akoye de koye kwanyere embaye enye se bia yenye ye ho nemo ye pese mankofo hu se enye se obi sika ena ye pe agya de edi nemo ye wo ye nkwa bi oba bia se omamu onhira se oje se na ye de tie na ye no kra de a yesu yenye sare for the first time ni yesu se nhira ne ye ntapo bi entinye se be nhwehwe ni mu ade ene ye se ye kotwa ade de ababa jeje nkofo sika nyankopon adom kaka na ode maye na no ye ni so na ye mfewe ni ndi nkomo aka yo Mr. Bentre me dase asem we de se wotase misipa eni konira ahan wotase ne banyansafo because that time no beseni konira ahan no ya de kro se wo kone se na ahan ba ko dane we da wonhunu se obesi afa no se wonimu a wontimi mfa sa ebi di bia ba ebi di bia ye obi na se kwamite TV ho sabento me mam kasa kwamite TV na mteye so obi kra ko bu nkrofo bi akọ jisika twitwi de free abrofo bi ho so mo ne be ya doye e de ama children's home fo ni bi o ye se ka akra ka ho no mo ka mo se ka akra ka ho nipa na mfa anko elem se na senti na wo kasa ad na nipa support bi mu eno no me de mate de omo so e kire na se but oye nipa bonnet ni wa ba be ka nipa ho a pese wodi ye se nipa din
the one who kɔgye the same ayan man so cry say bi ana sebe producer mo twe o wa fa saa no bebrebe we na wo nko a enim guasesem enti na wo kwakoye bibi saa no obi to na onwinwi enti na ma na ma mtena ye kam bibi say ye de kam na to so ne nka na wo mpɛ no because what is bia ye bi enye but ye de ye gye hudi gina na no nsamafo na ro me di say me metim fo biska enni na me kwakwaje na me de kwaya do so asam de kɔ enya nuri a me ho ntɔ me media me wogidie na me akan TV for man nyina so me wogidie ma mo say ye yensa nya tenten no bi na yeso yakoye de nkrofo eye ni bi ya hunu ya dwebɔ dada ye hia na ye nimdi dada ene ya ba be ye ekuo no ye ekuo na be ye nso ya mfa pese ye de pa ye ho ye de bua nkrofo a omu ni bie a obi a oyale obi a wo yese ne de aboa no wo kana asem kyerɛ ne ne so yetimi atrase edilachi ahwe ne nsemu yenye sɛ obi a obokro no ne akodi na chi da bi ye de yenye sɛ bi na ma ye de tiko no ene na mpenfo se namdo we nsɛm kwan ye bi ye plan to ho se ye ne ahyanfo ebedi dwuma papa na ye kɔto no ho no obre yi pa konkora ne dɔso en wa me hu ne haw saa ho na akɔ ene ba Mark Brown wakosi fie e de akyɛ omo efie mkɔ me kyerɛ wa ada ye kɔ ye en ho no de ma ho no so hia ame no ye kɔgya spiritual father man kɔ donation wo ho ena me ncha ngota ye agyen se yeso so even said that's been crying na ye beto de ade e de abeche omo ena nam so ma e je yeso kan sa de kɔ nti ye ne papa no e be fire nko fak dendenden enti se ka wakoma se wo nso opese wo ye adoye manyanka ahyanfo bi omo apona to ho wodi si yeso omo nsa beka wodi si papa na ngara so a nsa beka se ne be ya eja enhira nkofo ejiwa adoye mu no na no obi ka ye papa kan Japan mo asem kyerɛ me obofo mo asem kyerɛ obofo tumi se nkunafo bebre lai na wa kyerɛ mo ade oto anya mi hye obofo bɛka se wa eduro ba hu se ekunani bi wa ma ne nsa akona no wa ma kunani bi asere se ekunani no obɛbɔ mpa obofo se ne dwumedi ewodie no entra wa afebɔ na de bi onya bi mfa ma no ende se yeso ye de ahyan no esie ni so se ebe sa adoye na nkuran se bɛbɔ mpa ya amaye se de bi ye nya bi because mi obi na me kɔma omo bi ende ka wa kɔma ye ne baba akɔ Orlando no ka kyem se ye nke ka kyɛ ne ntema ko be support ye em so de se Sanders dem we fini din enti akonya wo ho o hwɛ ye na ka wa kɔma e betumi abo ano a ebape ne ye de kɔ ye kɔ so ye de ye betwa enye nhwe ne betwa mama hu se sika na mo de be ye no dwumedi se ne de edi ene se mo be kasa kwa mo nkasa cause ye twa ene be hye obi so nkran so akan TV digi sika no ampa omo de akoya ade se na ahye yin na nimunyam ye ko honum na papa bi nko mo be pie mu sofu ye frɛ no sofu no kwa ndede se adum chedua second chance so papa no respect ne pa because memene oba patene akona asore da na me de na me hu ni ye ba nkomo ekoba ye o papa na afa na kire se sa papa no Ghana mpelifo bi Ghana tikudamfo bi ekono ho ekoje mpaye ekono ho ema oboa omo sa papa ya so enla video na kire se ye ni ebe ma Captain Smart akokasa ama na no ade etia no efa Captain Smart say aban eja padie bi ewo kade osanyefa papa no akwakoje e de ya asore the Captain Smart de otwabi ma papa no pa me papa we me penasem because wa bobra ade ba ko ma na no me so nanka me ye atwena adwensi so eye ekwan a eda faade ede ba besi Kenya ase sa kwan ne nyenyenyenye ne enim se eye MP any DC ni mpelifo aban mpelifo wa asede se omo ye sa kwan no ba yeso ne se papa we owo sika wo defo owo bi enti se mpo se DC se MP ni mpelifo bi entumi anya nka papa no se na owo sika o ye showman no nka ono at least ko no akwa fe sika kwa engu anso omo so pra omo nso ko nipa omo to no omo wu ye fa sa kwan ze bia nana papa we Captain Smart akase tia no eya ye nsempi wo ye pen wo ka se fa sa asem we yo Mr. Bentre medase bebre ohun de bia na me trafide so ameka me si ya na ye nipa e wo wiase no e wo bia nkuni ni su ene ne ban enti ne ye wo bonsam
nipa ewo ho ene ewo nyame nipa ewo ho menkasa ntia obi na emom no se obi ye na ade na emom obegya no jeji awo awo ntiase na obeduwa no ebedi na tem no de enkoyie because nipa no se de wo ye no entine nipa na ese wo kɔ no ho kɔ na ase opani de wo ye no emmoa na emom usuro se obekɔ na ase a ni secret kwa be ma akɔ obegade odi wakɔ opani de ekoni me so twembre akire na emom masa ade no enkoso na de ekɔ na ekɔbɔne wobetumi akɔ no ho wo ho ni wa cheche wakwan no bebre na emom ni kwa se obema wano atia panin hwe eye no me sa wo kasa nenko wo bewu na wo de wano atia panin bia no me ne beda wo atwen wo ba atwen wo nana kanso a obi wa wo kofie bi mu a wose ye de ya mobra ni obi na mo abra o mo ano eyi muka woti ase na no eyi nika ye woni pa bi wasase so na wo mo kumate a na Ghana a wo mo no yiyi wo mo katetete mire bi mim e ma ye twa wo mo asuo e mo mo kwatena baabi woti ase a wo kwakaseti ya panin bi e na panin no krom wo hene no e twa na asuo firi ni krom e be dwa to wo hene bi e na wo hene no ma no baabi tena ye so woti ase e ye sa eti musuo no ama wo nkola abrema na sa ama wo mpa ni bena wo bewu wo kaseti wo bewu no ebe be siwu wo ye fensai wo na nkanso aso ama akowie wo mo bane ebi na be potia ya mo asase bi kura wa ne de ama no e de amom nyina so mo dia na obi atime afirachire abeka sebe ensem aguso age afiremu ensem na ya pammo e wo ho eti no de mesre se wo sika no de se entwaye because sebe president obi ani wa wo ye adoe wo nyankopon nipa wonya fata de hye wo nyame nipa ese ohwe nyame nipa no ho ansa na wo de no ma ayede eteni na ma na mo ni kwakwa se odidi na tem yen hwe ne kwan we so papa ne ye spiritual man and according to nkoma ya tete wa pa no ho no to se wa ben sunsun nyoma wo no ho kofo kwa refer ne se wo ye titifo edifo ni bi na wa san de aba ampa so me say the first year me net na call no say o kan asem bi ma me mu hye because na ye mesuma asem bi nti o kan won wa pa say papa ade we le won de aka na mum wiase no obia ne nipa ne kra ne ye den elenke sare yan hwe ni ya yesu mabunu ye be hu mistake on say asofo no doso edifo doso say edifo na nkoye obi open na asem pe hu ni say onye papa baby so na obi susu difo o ye peyin bi difo o ye hini bi difo o ye politician bi difo ba na me say onye odifo nti na wo so ya na wo kaseti ano e basa na se papa no kwa ntumi anko ntia wa nipa omoboa omo no omo so betumi aye oden ombetimi kra hwe nyame amwa e di asem beba because se no kan hu se papa na woto no wo ye odifo ya tris wo odifo ye nyina ni ehu se odifo yes Kristo sabe mpediasa ye hu no da enso ye ginidi na sem bi obeka bia ye gidi e wo baba ko fa baba no chwakonkro beto a wo kan ya ne ya ginidi enso ye hu no da wo but odifo we dia wo kan baba no ache se wonni titidifo no e na wasan baba ka na se wo ya so sei e panimu ezo ko dina tam won de ye ni ehu no wa ho ni kwa se basa wo ti asem sabantantia no de eyemfom so bebre anya bi ko onye nyame nipa kura de se sabe wo yo hene kura na wo hene kura ni kwa so kasetia no because first ne tete wono na difo na hwe wiase so ene ahemfo ene na hwe wiase tete wono na eyenkwa no doso so ne kura e wa ahemfie na eyenkwa no doso bebre mpanimfo no enkola omgu Solomon hwan ho no na nya asem ketwa woti ase ene ne kwa de se kakra bi na gugu na nanom efie hinkwafo kakra bi na first wo kwa enu aye osum na nanom ba hu se esum wo mo na ne ya sebe mpredi sa Bible abetete entamu ya da bia mo kasa figu na nanom so yi se Bible no se ni Bible se ni akola no so de ya ofiri ni maame ye mu a Genesis etire ho ahwan etire ho ase bosomsumi ye nkwase asem dunsifo ye nkwase asem no wasom no wode sene so okofa free no wode sene eti esa ye fa ni die ma ye ni die sene woti ase ye de ni die ma de ni die sene wiase be kama sunsumu hwehwemu kwa kire se won fa ni die a won fa eni die ma
de ani de sana wotimi wu sunsum wotimi wu wo sunsum mu wo ba nante sa no so sa wunya sika kora ya to de ani adi na wawu ya ku sunsum mu na onam ho sunsum na tete ho nkwa mo nya na wunim ya ton woti ase eti sanete ye de ya de suande so ema yen media houses no because ye na ya manko for platforms ema mo bedidi nkofo atem mimi say saade no media esimeni so se oba no bedi obi atem a asemba ye wa nkasa wasem ana say bi kura ye mfa saade no enye emba because reason ba kwa mehunu ne say nipa na nkasa na wo kodi na tem no ebia na asante wo tuo no mu ena ebia wo de ebia sunsum wo strong ena ebia oba Akan TV ena ebia obefa odifo bi esi ho ena wo dem no ebia ko be sunsum sama wo de wetu ni odifo no afa so me amini sunsum ne enti yesusu media has no ya efiri na ko yesu entu e wofo afuto bi wo ma ye because na senche bia abranti Joyce Blessing ni kunu oye se odi eyi court software fe no computer man oye se odi ne computer man be kan sem de gu ni ho fi anso a computer man se odi channel na Joyce Blessing kunu se odi computer man court enso a odi channel na o ma kwan ma o computer man be gu na ni ma se no so bata ho bi mi na be obi abeka se tie panyin bi na panyin say ode na nasanto ode wo kokot na ode ye ka ho a yeska be na we de kwotwe manso enti yeso so afuto bi wo mayen na yen a ye wo platform na ye makwan man kofo be didi nkofo ko be gu nkofo ho fi ekwa no ebi kwa nipa na wo oba obedi atemi ye o say ebi abente the 260 factor credit no wa be se wa de pa wa be se onim nyam yeso so ye afuto bi wo mayen Mr. Bentre me da se pa se afuto ye kakraka eye kakraka ma medias ne enya Akan TV nko TV bia ewo asotwe bebre won because ade bi wo ha obeba be ne wo ko wo pam na wonya no wo be ya hwe Ghana ha wonya no na emom no Akan TV de oba obenya wache wo ye easy see ebenya sa ebecho etitem bia ne so wo ma onoma wo hya onoma yie me panim bi panimu bia obese atwam entimi nsokente ne mu ensoa na woni ni nkomonko na wo kasa wa bekasa wo kɔ na de wo mfa ho a wo fa ho pa duabo bi na no mi bi ba wo na obeso wayi wa fidi ekuta wo na betena konya no so ene o ye no mi betimi aka ho ye bo o ye obi bi betimi anya obi anya wo nko nya nipa na wadi na tam no nko te no de afutuo nkoma yi ye first media sin nyina na TV stations sin nyina so mo hwe mo kasa yie se obi ba se wo se wo ye politician no ba betena so no ba be kasa wo tie wo ya opening kase me pacho yinifi so ne na ono na ma mo aduane adie wo ati wo politics no ye betoyi ye ne nanom ye betoyi stay ye that wo sa na nipa dua nsusu no wo ye wo ye na wo hwe wo so ya wo nyini che tini ye kase ngwatope wono a wo nyini a wasa epesi ho enwa wura fom o wura fom wi a ne wasa hye kiki ye fensai space ne wasa hye bi abone ne ho nwa pa so ba hye fom sa so many years and send nsu ato no opie no ba be pai no mo adoso edisi ye so hwe hu hwe a oba boy hu nyankopon na ne hu no waye ne sa me fa ne sa se nyame de wabo na ade awie wonya wie ni wawie metiwe sensi ase mentimi koka je se mi ko so ma hu se adwene foforo bi abensuom de oboy ne no ano no bibia me ka ho biu eti wawie na adwuma ne wawie na adwuma tie ne ye hwe se ye hwe ho so yie ye hwe ho so yie what you say me go come obi go come kan we see kan o de ma wono enso di wo ma 100 million check 1 2 3 kwa 5 days kwa nis kana sa na so de wo yakoji ni din na 10 year no di obi atem kwa me sesa me sram for say sa de omunyi firi ho so le mo sika kwa de bi o studio akaje nse onko na nipa afro firi chire ba Carlos ye mane nche ene de ya afi ahyase nti ye pese ye bu nkompo ehwe afi etwe mu no enyoma bi a na o se etumi achieve ye ntumi achieve eni afi e ba be wure mu no nyoma egu yenim afi we de mesha se free susu hwe mu dwumade ni first my imagine say afi etwe mu no yenya complaints bebre a
na dodo na afa unuanum no bi ho omo ba be kan sem de na nkofo ahwe ho afro omo ebi seni sika mo omo fa boa me obeji sika be wie na mo anya de amba na kosibente na pressure no ebeda me so na no medunade bi ho me reho pa ye di bronye na ni kwanse me kaso meka ye di bronye enka sunsunfo bi kura nka se o bente afia asunti ebi a di we kwa fata akokọ meyi alaji kere ene wo na nakobe asante ene papa na enu aja ofe oba pati na twa kakra eno de mekwa de anso mani otwa oba pati na kakra sunsunfo ya yo mu interview ha no mu a meji won atendidie eji bi hu duabo bi kwatunje obi sika na obi aka no me asem egu so owo bia kwa hu sa afia asunti kosibente gise kwa fata okọ na obusu akọ fanwe na nipa na be kasa na obi ase ni sike bumama no na wagene wadi na me na abe pressure nta afro metumi hofo na asante me se afiwe oba na be di ujumedie na obi frame he wagene sike wanya adwuma ne pe na ye ni wie na afiwe so ye be ma new people so kwan ama mo so aba be kasa ebia na papa wom eye me se de ebinim aye nti ama bi nyane emeka ho magidi ma ye omo ede ni to omo so ka bebre na egidi bone de ema interview e se be ma new people so ade aba be ka omo so de omutumi ye ma first chance no na oba be kasa na otumbo nipa ye beto awo so oba na ekoye program a ni eja okwan because me ni eni amehu nipa wa bend on ben ye eye comment efie amo ya hefo ne ba no eni me hu se say ebinim on be kasa omo ma be bo gigi sika ebi so buwa pa yeke bi ye adwuma wo koba santa dance e ba ho pa me nhihye edi kan ni wo ka se fa ho yo Mr. Bentre me da ase ewiase won yesi de onim no ma hyehye no eno ma nwiri o nwiri ngu na wiase no yetie nipa bonini amia ehunu nipa papa onipa bonini amia ehunu nipa papa meme ntimi nkote hwe mpodro enkoye kokodro ma ana mitimi kwati ananta dro enkoye sisie enye yie eti de meme wono na ma ya ama wo eti sa na menu yanom soso na wo so nyina ye tete hahama no wo nyina mfa so mo ye mfa sika ni bere enka se wa bre wo sika se na woje na emo afi na wo ba na asanto se ayi e fence ankantwade wo de fra ye fa ne sen amanwo hunu a eye den wo ti mebusam sa asem because wo de hu sika di eti me se wo mo se wunimu ade ne ya menye de onim ye no aka akere no menye sika na egu ye nimu ase me se obi temte me ben prensa na mprennan wo wie ye no me soma sa show me soma dibi ate no me de ten no me soma wini no amle hu se menye ni pabonini eti mum ye mie yakomam ema ni pa na omu yale o asase so hiam mo papa me se endo aminu ya baba ko friend ko bechi okese na no wosu eno kwa na mamre ho ye no wa che ni petu omu ina agency ko bia se eduro common eduro kra yen send man no na yana sa de wosu me bisa won se na nti ni fan se aban me akwantumi anya wanti no me ni ho so obi wo hawo wa friend na sante me hawo ni wosi yo fiskaba na me mfa de mbreo no mama wunyansa di wo mom di sika brel na fa na de ko mana na de ko na nko enti samusi bibi di sunsumu nye owo de sunsumu nchewo me bajo Mr. Bentre ya na sa de ya de bia me ka hwe me se ni momu antimi wo a etete watade na watade ne titi wi a ebe ka wo ma ebe ka wona na nkanso a de wo ye na waje ne sika de wano kwa maame no wo wuo na oje no e ka wo ya na obi se ya abrochire for drone nuru abrochire edu pa ye to agbamane du ye to timi mu ye timi sende adro mane du ho etimi di bigi obi nkwa eti no ewiase ye won menye saa enyiri sika ni woni adro ni bia menye na waka hu nkura nyon banka o tire na eka no so oka hu nkura enyon waka hu ebenya wono saa ene de nam so saa because wo mo bra papa ana wo jin krofo sika die yenye ne saa eti me se nuan me se afo e be wura mu de ya fie nan steam from se woni ade na ko yo ho mane kirew ko mane kirew na enye kama emaye de tosumienu so se woni se abrochi nsema ya kan obi wo no mo ono ote abrochi no enye se bia se bio minka ne se
en hotono bebre na ti abrochire a ebi wo kwa de ombedi kura no ya na eden onso hunu se we je ebusua wo fie we tu kwan ontumi mfa nsapan ensam besi ha ena ode riso ho so a enye yi enti ene mani mpesunsumu mwa se na de bia ye ka no na me kwa se ba kwa obi kwa kan na me wa ho so benti wunti ena ma me nya agide wo nipa mu wunti na me nya agide wo nipa mu enti this year de aba no se ansana obi abefre obi se onye adwuma ma no nipa ko no on consult yen because enye nipa ni nyina na se be on be tron be kan sama omoye nipa papa because according to comment eba no ebi nye enti se wo de ka wakoma se wo sunsumu hawo na opobi amana boa wa consult ye number guso o bento nipa wo ya ba be kasa na obeka ebi ye mekasa ebi nye ebi ye pa nipa wo be kasa nipa no be kasa ye tesen yeso nipa wo de yentante no wasembo nti woni ne nkasa nipa wo se tene wasem woni ne nkasa sa no so ebeboa Mr. Bento me da se ebeboa pa te se wo na adwuma ne ye wo dia eba sa ebeboa me ntwa no den na nsane ne uma bi wa abrochire na me mo de o si ade pinimpa wo gana ha ene wo kwa abrochire wo wa abrochire ho wo ba me ha wo simu pampam ba me ha wo ba ofre abrochire ba wo ba me fie wo so obehwe me se me sitie na obae no nso so na wo fa aka besi ya na wo namfo mbae no wo hu me no se na sante na woni na wo sha atare na wache nyina na friend am se me ya yenko fie me ni kotra fie o kan sem bebre kire me se me wadu enoma wo toni enu a automatic ma me apak ni nyina akọ buchire aton dia ma me no me se nyasam kito wo kan ni nyina aka secret nyina kire me se ye woni pa bi wo ho a wo ye no mo hwe no dia akro na emom no da mahu se esuno na dia asema koba enoma na opa nyina wo kan ni ma yiwe wato o kajem se me ye no kwafo dia me de ba TV so na me be kan nyina no o kan ni ma yaba o se me ma dro ni ma yi o si we ni ma yi na yi nyina ointment ni ma yi ni nyina ba na si wo wa ho wonu ane wo dwiri no wasa na dia na wo ye ne ha wo ye be sam si ade ne me ye no betima am watra as mama ye se de me si ye no na mo men kire wa de kra me de ye so be se me kire o de ya me kire no wo sere ya ene wo to no ma wo ji no ma ni mo ekoye so ho edi sa na ye hwe efe sana efe ne nipa no ya na enim obetimi ba won nchen ebi kwa ya soma no wo ba wonnim yana sa na me bia me kan o me se ehu papa wo born dig ni no ma nyina a kire me wo ze me fra wo beche da bia me fra no kasa me tie wo voice ni ya de me wo voice mate we me kon me say aka kire na me sa akọ abuchire oso wa America hwe adwuma mo ye no munye ni ye pa na no person ko behu no se obehu na no pentem so person ohu ya adwuma kan TV adwuma na ye no ye fa ni kuradie nye na nkrofo so wo mmoa a omode be boa yen se waje ade be 10 million waje ye wantua okọ unim edi nansa abohu akaka akora ne safo ni je no de abechewo mwanga se juma fo so ya me advice mo se muntu funa na kuma kan se yem de pa o se obi a wode sunsun se wani so se o person che se wani ji ho sa ntade wani ji ho so no unim ye kwa na yesua me share ase na menye movie director na me kira de but many ji sini ho no me sua sini ho enioma ma etumi director sini ma yeye ma disca ye de baaye nti se wo so wo obi oni ji sunsun adwuma ho na o pese odi wa adwuma e de na sikwan se obesua ade ni yie na wo hu ni yie na odi aye na abo nipa da se de bia wo de nipa be ka se waje misika edi waje misika edi se na wo kan yae minya papa bi su frɛ me de be nwumra bi ye di nkomo akwachi ansa no be de ne ho edi a kye me se oyo hene kase bi okrom ha na emresu no be se de invite me ama ma ba ne ho na me ba me hu nipa oye ensa na me hu dwire me se this ampenfo nyina nya adaje tan se hwe ya ade ya ye and unim sa papa betumi afrɛ ofrɛ so bi a me pekotika se edu osi yo mate no wa kwose sa sodas no de akoma no on kan hwe
obeda wase obese ni sika ma all right woman be lady ba kwa firm say dwumede ye di o say ababe 50% omo dwumede so wase ni sika ma obi a o de so omo ahe hwe oba na shere seni sika o say obi wo seni 3000 o say Mr. Bento on call for no be 50% ma seni sika ma omu nyina me hwe ade unnim eyo de obi wo ji sika na ni age oni se babu no ya dwuma na ehu Mr. Bento ehu na dwuma wo nsua media meka sunsun nyuma na nsua o se wo ye sunsun adwuma na asem nsua ye nsua ene amete esese e be ka cho sende omo me mo dro nyina na me ko mo so abuchire eso me tega na ha me ka che me papa o twedi empon Nyankopon no obo so ne asase no enne Ghana akwa abuchire ko bra santi for play there afa plane ma afa ye here say me wo ho ye here say me wo kuro no so kuro na me ko so no so abuchire kuro no ye mfa ka nante ponkonko a ene ye de nante omo de me ko ba bi omo de me fie ko kuro kese bi mu enua nko a ene dan hihim wo dan hihim na me wie ni pa ne kire me no ma bi ani so na no de ye mfa ntodwa oh ye ko ni pa ne ho na no ma mi bi frame o ka je me se ma ba no me ohu me physical nse obi nim aba ne dai ka kire me pen se wo hu me physical because no ma me de man no eye adwuma me na da no eti enoma no na nanom no ma ne nuaba ne enubra no yensua betima ka che osema akoma sesi ai ba akoma ahomachem wotimi fa nto dem amade enche obedwane agada ahomachem ne wodem wo spirit enye adwuma onkuta pa obedwane agya no enso no na metena ho de eye adwuma woti ase na me de kontompo se ade a meye no me ka se sa adua no fa me firi anko waga wodem beko sunsun mu mada na enso me ko beko akokiri wa ko hwe ho no manyina aba de menya ye bia so me ba ba ya de amana yi woti ase yemfa ni agro akom ena kom bebre nipa ne didi agro yemfra no so se ma fra me ho se me kom woti ase me papa kom 37 years de bia me ka me ma fa kom no but wo kire me nubra ne nnua tinua ye dro yenim kwan via anu a obi ba me hoga bi ba wo so be fra me so wo mfra no nya danse na mo nka nkire me wo sisemna no so abeto semna ne biu sisemna no no ma di ayama no enya asem ketwa nya numa yama no ni obi tifie nipa ne ta no de semna yama no won hwe nanim kura wo se so odware semna na that day ne kura won nware adwaye obi ni nya spirit o eni nyina ye nuaba ha ne de ya ade enti ye sa so woni mi ya ensua me mansua me kata mani se kura metima ka cho se me mo adwa ma ho ato ti Mr. Bento sanity emfensie they try to agency ye be call life say yes ebusuan ye de a ebusuan bia wo wi ase wi amese ebusuan be che ebusuan enye me na ofiri mi ankende ye nyina ye be hia na ye didi nkomo ya hwe afi na ewo mu no obia wo fafon ko tumbisa de na bia opese wo ye se mo bi wa na de aboa nti se ebusuan bia na ye transe hwehwem nti ye de agent say ebusuan na ye spreaded nti ke be transe senate a ne be call life ye transe a ne amomo so kwan no omo afre o ebia Mr. Bento nipa simesimi de medwuma bi man se wonye oji sika no wanye ne ya question nipa kro no life o nipa simesimi de medwuma man oye ne ehu omo so how because ade aya na wi ase me fezo be ka so enam Bento so ma ade ayeye dan so be ka se enam so ma ade ase penifo e bodi hyemra ehun ne bodi tumra so a ehun nipa na obeji sika na okọ akodi minim ho hwe but de onu no yeji ne sika onim se bia amena ebi kwa amena na ya kwan se bia amena mama nipa no kwan ana beji ne sika enzu bro nya edu yi ya dodede kwa ya mama bi waji ne sika yetum bosk dem ye ma hye mem se ye bosk kwa ya do ye ko bi amboa na obi sika twitwi de na waje na na man ba ko ne be ma open ho aduru oda se ne age ne 140 million man na san pa ba san send 1000 sade cheye yeko tamale no o san cheye sika opon se ya ono ya age ne sika no o san cheye sika ne obi wa kuma se ya ade do se wo ye ne bone ya na ya
eya enti saa kwan nso kan wansa ne influence say be ma kwan ama omo so aka omo haw na mo so ma mo reason ti a mo di omo bone na ansa mo ye omo papa no ne influence yo Mr. Bentre me da asem ya wakan no kure enti na ma na no kwa me se be na ansa no se na ne obi ka asem bi se sa na be di anipa ne fa duro no mra na omo nom na omo hwe se gina na obetua woka show wo dia do ne ko sende ebe ju be ebi ko je chera be mfa no na sending scan also mutua na de me ne omo nya adwen o tua sending na mum so obeda wase ne ye ya na wada ase na ka me na mu omo ya adwen sa ena mesimate na me sending ye be sending ezuru no bibia kama na yere de pass bibia on na be che me TV no what one no duro no 2 days back wo de adwuma mu a de kwaku awu apagya na ho wase no kwane ne nwanwa wase na apagya na ho no wase na to avia adwuma na on na wafafo no na waya de pa he wase hwa na oba afie ene oba afie de kai kakra na wasa benom ye anadwene de won fa ni agro na yiri so so makro so afre me na santo waya de pa meyam no ko wa ka de se wo ye so awati san mu no eni ho men kasa wo ho ye woni he obi ho awoni minua o obi ho woni minua wodi nua na koman wa wotimu sase we kan woko yiri nyina agu ho ne wa wonya John bi na wubu woko sende aduro ko ho no kra ye busaw se aduro na e ko no nua na e design yesa o keke nyina ene ya wo mo aye wo mo ama receipt police receipt atoso ne hu se nua na e ko no ye nipa onu ma yeye sa na e atoso ma de asende etu be ko no nipa na otorom ni nua na da it is one fan ko fa so that bi na ko yam na de komana onim de wo bekuno onnom lady ba go bi se na de komana o say power bi ni wa se na de abe ne back so na real wo di ade ne kwa na de abe before so bebre wo di ade ne kwa nipa na edisi wo di 1 2 3 edisi wo we de na wa kire no wo kire ni nyina etire madwuma ne ye de no na ma ye de because ade na wo ye ni say ebe yie aye yie wie na wo ye wo ti ase aye yie wie na wo ye etino ya na mini problem wo ho eti mi nim nua ni ntino wo fam ka se fa nua ne ba na sane miska menwene ho nse nua na me de ba ni nyinam ni dini wo bo ni din kyerɛ me a wo bo sa nua wo ye se na ma ka kyerɛ wo na omo aso ye ntu ebu ye nua mma ne mema isofo me ni di dwuma bi na wonya no kwafo a metumi ehu ena sister ya me ne kasa wo sun o se wonya man bi he nipa on ya nkasa nipa ye nya smart man no sister ne so Pedro man na sister no one city so na okay wan one city on the occasion so ntu onim kwan obafa so de edu na be na approach na o ma sister na ma obi kwaje na o mo ade edu na koma no sister na nkasa to phone fanse bi anko charge na bi abe we mo de 1000 na wa block wi ko be de sister na nkasa to phone e de sika 12 million 1002 e de account brand say o mo fe ndi bronya ama say sister na from man ne say ne papa papa ba ko po ye ma no obedi de wo saa o enso ya no fo bi de enti omuzo se amuzo mtumo fufro obi o se me ha o fo so me ye jam was for 50 million bra obeji o so wo se ni po ya azan ni po a wo fo na na o twabo ama o de na nhwem no ye ya o so wo se wo ha di 50 million na obi so so ye na me no was 50 million de abeno uri aba fa me so waje o sika edi o so ya amuzo mtumo fo obi fra na nipa no oni ne di nkita na o ya azan won ka se ko se wa adwen chelse ni po we on kan okre no obi tu fro obi o se spiritual man also yebeto ne ntwe yebeto odwan yebeto we o ka bo mo wase o ebedu 150 million na wo so yame no asa 150 million de abre no me dan obi busa mi bisa Mr. Bentre asema wo kan bi busa bi na me se media menu a meti we de min ko bosom so twa moja na mom de me ye ne se metete ahan so mitimi kokum kraman mitimi kokum okra mitimi kogun nantwie bibia ne wa abia se me de ba na mom no meboa wo mpaibom ne maboa wo se wo yare a eduro nie de be sandel maame si wa som wakọ sofofo be 10 ne pipes ne nsanka etika ayi wode de ka sekre ba ya na edin yesi obi na gie ne abu no wanam ka so wo send me phone yo di be 4 days pe was na me saka me pipa no obo se sami di bitisi ho sami kunturu ho sami ye den ne saka pipa no ene hia me ye ni fry no simi bi me se me ho ade ene hia me ma yama no wonu a shebo
say na memo say ewi ase no obi catch me pen say me ba pe police wa broche wonya police mu kwan eti na so to me makola ne she police atade a me mount 30 million na me se maame en shebo manimu o esi me mount 30 million be chewo esi maame shebo o manimu the bedroom rebi no na wo sakochi Yankopon dawroma na nanamo dawroma 1 month pepe bia ntoso ye de pipesi nyina abren sakola na mra kai sa story oda me phone the police no ko achem na to ya tade nipa ne ka chem say okay wa ya tade ndie ne okwa adwumem na bosome so a wodi ebo na o aba be twemeka odi aba one for my up to it one for my nti awon so bi na bi so bu wo mu o se bi so trimu se owie bia na adodode ne mba ele na waje ne bam waje ne share no okọ but eno so emma kwan se yan di omu sika ndi because no kwere e ba akopɛ omo wa abrochire no bebre na so nipa hwe na abrochire bebre san omu so nipa hwe na no mu ma ba ko aba obi a wo so wo pro yempo obi ma na me recommend ma obi afi o se o de ade bre o de be cheme na me so no ya so problem ni wi ansa asa na wa dwene me ho omu so nipa hwe o mi boko o yese wo no woto no adodode na ehia wa na se nipa me so mpese ma me nka so me ha na nipa wo ya de aboa ma na ye na wo adodode na medi a ene se ande badwuma na ma ye na medi di ho enti o mu so nipa enti a mamu mu nyamo ye de nya de wo nyame fa wo sika sem wo beko na no me se obi bai o se ne ikunu ni yale me ka nyese papa meti ba hwate but me nye utaku me nye osempoa na emom no hoto wo a medamase wa medamase dia meti edro ni bia tugem ama be san aba obi ko tumi ka se ne ntwere mu twa no na no obi ne meko na ya na o se adwuma moye se mo adwuma ya pese adwuma no kredie bem ye nim se nipa wo hawo ye ko etese etu anamo na ntimi to na sa anyero ko ye ma me ntu anamo obi etu anamo na mom se nipa be tu anamo no de teko be sha ade na obedie na wo moa ne de no kredie ya so sa ade no so biem afra se ne ye bi eto so nkofo bi so na nse onu ala wosem uyo bi video beto ape na complain sha ase eba enso ube obi de obi nka hwe na je se mo aye complain omo ho no muntu mo je se mo kwase market omo ho nana ye di si sunsembo no ma na ye ma ne nche we de sunsunsem ho anu se ewi ase se ekwa afefufrum ne sabentre ye be kwa yakom ye wa afefufrum ye wura afefufrum ti de me ka kire mrantie ene maba wane ye mere wane nyina ne se yentuye hofo na kwan ya Onyankopon wo wa ye ne ade free afeba ko bi si ya no yensa entrance mo Onyankopon fa yenko na ma ye hwe ho so ye na nante ye didie mu ye nkomodie mu abato beduru we mu obi amfa ne nko wuro mu kosa ne life padwuma ye adwuma ne wunya bi kura na wo de wo ma me asase bi ho ado ne dua banchinsuo betogu so amana boa ye samanfo ye simple nanso me so me wa he se obi ha wo busuam nese nya nese wo hawo nese hawo no nye nese sunsum nsam a fa ne bra na me ma ne sem na nware ne ma me na ye na obejai ne papa na ye na obejai ne wo fa bi na ye na obejai so akofa mpran bi nese mpran wo show na ama mpran za ko hye sunsum boni bi ase ameka akere no ama bibia timi atwatia timi sabentre de wo hono no yanjo telephone number na yo mi telephone number no anka sam yusio nyina wo wiase nyina ye 0550 399973 0550 399973 me number na something number no me de me nkojo se me number ni ba ko pe na no because obi fui say na denti na wo phone ba ko pe na wo yusuo me to phone dia be chewo wo de brem ya me ni beje ho ni number no me ba ko aka ho na de ya ko mu chen phone bi ayape ne na se hia dodo de ya na ya sike ya de man ko fu di free ya ti anu mo obi ya na obebo dodo de obebo nya ko so na me hwe phone me hwe o tv no na mu we na 15 na mo bo se me yemu di me hwe me sie me nye mo taze kwa me menya
na nipa na waje na wadi onsa ma ohe utumi tuka ko bi wo koye ntem na nipa na mo 1 million se fafa petu obi ko utumi ko so na nyame nko na yaba yenim se ye buo nipa na ono mo waje sika bam na wadi yen so sare nso bi ma fi ene ye mbenya di atem na anu man ba ko so mo kire mo enye ho na e kire complain na e ba no we bi mba mo sunti wuji sika na wa block nipa na ofra wa emba ba mi sko zibenti mintum block me number entumi san waza anti me block me chip anza me ko block ntimi de me number ya active 24/7 ntimi na course ne ba me ho ya nyaza me meto me nyaza me obi abayaza eye program ne ye elim se nkofo ha wo sunsum ne ase ma nkofo kwan na mo meka de omutumi ye so so wo sa pro ne bia na nipa na boy enim se sa bebre na ba o mo nkuta sa adwene no ena nye omu nyina so na enye bi ye pa adanse bebre na afa bebre na so akwakoye story ye besre se wo obi a wo pese oni ye adwuma dia tuhofo na sacha na ibu onipa na manji nipa ne sikendi obi wo kwa ne naza o ma wo se ne sikendi bi wo sanse skam sanse ndi ade ne mbrel na wo ji sika na wo so be se ne ade na koma no wo ji sika bi wo sanse sika fon sanse ndi ade mbrel ye so sa ade ne so nti si a wo freye na wo complain amba e be ka kire so wo a ye nya interview ni bi ye be tran de enkomo ye nim se e be boa nipa danse e be ma nipa esu ye mfensi ne de aboafo no dawson because if you donation na sia na ye be ye kwa donation no Ashan Children's Home papa no ye ne ebe kan ba be ye adwuma den e de aboa enu nti ye nhia asemfiri oba partner odi mubi na asante de o donate ye skakese odonti skakese Carlos Blanca ye ne ko ye cameraman na okotwa ye kwani ho ade bi a wotwa de obeka so ntwa nkwa wontwa nso so wotwa nti Carlos Blanca ko bi aksima masoso eja onso ekota echi edonate bi nti ankota PRO ona edi enimu ole ai otwa akwan na ye fa so a etukopi Ashan honom na atenka baba atenka kwabena atenka so de nim nyam ete echire emiekoye ne fefefe obi bi obua ye bia obi okwa amfiska mboa bo mpa ye ta echire de obi bia ase afi etwem ye ade bi mane hawo ye twase bi mane hawo ye kanse mane tiawa fa cheye nipa na efum nipa ene befum nipa ye ngongo fum aboa nti de ye bia anko ye bia no momfa ncheye na afi e ba besimu no mommoa na Akan TV ni njina na embuo nipa danse be ha nipa ye mfense da se o hweye ma minche ni jate kokubofo 31st ogina mu dendenden adodo de mbaye kwabena ma ntu papa se adodo de mbaye na yenchia Alhaji Driskere ondo ma midi bronye kama na minchia oba partner so eja ono na mawi obaye duana ma madi ya ma amene mi bondi ne sen gloria wo ma gloria o Australia we nipa se oni medi nkomo bi pa na me se ne ni be di nkomo life ama ono so aka na experience a wo ya na me panensa wo ho na so pese o kasa ebetumi ya chance ebetumi afra 15 minutes kwa na won so waka de wo so experience a wa film na yeso ya den yesu ya de wo mbi na mi che ya ma me na wo US na no senim ska kase a de bia ono wo kwa na video mba o tu fra bente video ni mba o ono wa tu bi say mu ye video a che oye kremoni din o say o de say zena say bondini bi zenchia say ma me so good pa sama me ko say ukaze be sen na eduru bia ma na mbaye ma me no US wa sende yi wa no me we fikura wo so de aba ma sende wa sende I was in eduru na eche o US ya no me ka say oni me din komo ni o pen komo berebe no ono ma sende mechiana pa mo official pa na yi so bidia police ni ye onso mo official mo de be chi omo sungo kwan so because eja bronye omo ofili o ma mesu mensa kan ma dodo de kakra so mo nsa kan mo de Esther nsa kan o de nsa kan o de na se won ko de ija ngo ta nsa kan o de nsa kan o de enti ye de nsa kan ya dodo de yenchiano ne yense afisha pama one na yere na busuan ni na ye de podo bibi na ko na nko ye betumi ICC ade na move forward ye mfansi share like na subscribe back busuan no ho ye we feel yenchia ya down free dana no o check credit ye ni din
Is a Marisha, because I'm a Mabre, always sending a credit, and a whole for that Chiano, near Yamo Bia Fishapa, we be Bias, and we be a Fishapa. You wasn't keen, I about Naka Moma Fishapo, and say, Becumbranca will be my Becum. Nay, you say, I think come in a Mama Fishapa, Jangota. I say, I need a Mumra at Branca Beam, you better be Jansi, Mama Fishapa, no more see. Umbebe mchangota bebe rusobe tena kutoa akọ betu akotoa owo omuwom kama ma onkahe omuwom aha tie mo bi anka na semba yan sha dem fi baba tinka ho nti kan wa asem ai to madisi e baba tinkero no wo bibia afisi apama tena wo bia so afisi se na wo bia tinkom na dwumade runsumu boe mudi monim dia ni mu hu edene ana sike fam nso no mo ba boy you know station no Akan TV station to dem ba boy mani ya kasi for wapatina no bi so hu na je be ndu hu ne da anti atinka kasi akofere mbelo nso me kasi no mu so no ni ai to na Christian musumfu baba tinka ekasa wa Akan TV suri dia na kirsa bibia no adabako afise pa to jagota ayo ye ma obi bia fishapa ahwefo omohwe ka fishapa se me enko omohwe eye Akan TV enti Akan TV abusuani nyina Akan TV abusuani nyina no yema obi bia afishapa eye abuchefo Ghana fo me fa se ewiase afa na nyina Akan TV abusuafo nyina yema obi bia afishapa ka o de tsanse kan na kwanza ashiba maka ne de ka o de omuso mu hu da mo afishapa Kase Mahamne Kubita na ara mutuwe Kasa I'm ferry abusiafo Akan TV abusiafo yetna boboni ye mo bibia fisiapo happy new year afisese na Akan abusiafo na bibia ekoso na adwuma ne ye no mo abrotie for mama fisiapa Ghana farm sha Akan TV mama fisiapa emo bibia afi siapo Rashi mama ka ode achi mama one what you say because you so share me bambo size what you say numero 1 numie mem Akan TV ebusuya no Akan TV ebusuyanfo ye mama fisiapa what you say baby am obi ye chia mosuro konso afise se brem na niam ye yie na niam ye mohu ama ye nyina na sudwe ne sika ahoden enkwa ene ahoden ene yesre emamu nyina nyame nhira mo media police ye chia wo ne oyire ne omba nyina ye chia mo nyina adodode no me de misa nka hwedie but eja madia na wo kai adodode ba 2021 eye director Bento one ne retena osinyame nhiramo maamefo a modi adodode ba ye bi son boboso chese nyankopon hia boto a mu yi free ye bi ewrade se wa mama na 2022 die mesramo enka makoma na adodode no embra ensane embra ewe yesu nsa obi a agisa wo kai no ate azie nti die ba na embra biem chese ye ni so eya wo kai mami bi eyi ekoye na chese it was marvelous de da mu na mase de wantimi anyi bi na medi nchia kese pa akoma alaji kere alaji original na mo afisi apa ebeba enyambai ana papa ba akọ chief sundana radie body esu ba esu papa emu red face edamase na mi nsramo ene mo mpai bo bi wa wanye na dododi onso mpai a ode ta Akan TV achi no eye nsira nko a edamu nyina mo bia fisiapa mi wie media police wa sha ye bo se obeba
na wabetutu na wabetutu nyama yie nti yeda so ehwe no yema wa afishapa suronko nso wati yase ye hwa weni afishapa the man of spirit na afi oh scar the new one spiritual father me who with that original me kai wo hu alaji kere mi tia wo pa ye nana alaji adododie ba 2021 emu costume yani papa ni pa ya ade o sai wo ka no chire biem no odi fofra ba what you say alaji from head to toe BPM Chika the spirit wine man of spirit odi mechi ko mi kuro mu ko ja mayi Chika nso ye show na physical na afi ye show eyi sedu Isa na the current one eye chief Boni Sundana chief yantu enyumo na Afishapa Afiko batu ya mesama afishapa papa yi oba Sophie Bishop Rock man afishapa Franco Bishop ya doso bia etiemu yankambo ba ko yo wo kwan si am no ko wi titidifo ama afishapa so obi a here be we dey be chi ha obo bambe we dey mun je na mutu Afishapu baby afiko sato yebio ho ewusi aha ene djumedi ne be se ra se mo he adominti amen. Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.